हाँ भाई सतरे भाई मुझे बहुत खुशी भाई बहुत खुशी हाँ भाई हेरे कौन भाई मो प्रजांकर सेवा करि परिबी हाँ भाई प्रजांकर सेवा निश्चय करि परिबो सत कहछु हाँ भाई मु सत कहूछि ठीक अछि मानस ठीक अछि ताहेले मां हे मां चुप कर कहिला ना कोन मां अरे मां ना छन्ना गुडबा हे मां मां को मां बोले डाकिबे तो कोन बोले डाकिबे मां मां तोते केते थर मना करछे मते मां बोली डाकिबने काहे के रागुच कइला काहे कि ना तू मां बोली डाकिले मो विरक्त हे जाय मालो ए मां अरे काहे के मो पर रागुच पिता कोन कहि गेले तमे सुनिल ना मां से कहउचंती हम देव को राजा हेबे मो राजा हां मां हाउ मो प्रजांकर सेवा करिबी ए मां जदि मो कोन से भूल हो जाइछि मां ताले मते क्षमा करि देबो मां किंतु मो पर रागनी मां रागनी मोल्ला मोर ये पुणी राजा हेबु ना प्रजापाल ए मां अरे काहे के रागुच मां मोर कोन भूल हैछि तोर भूल है जे तू मो निज पुह नुह तू हौ तुम्हारा साबत पुह ए मां कौन कहला मां मो साबत पुआ हाँ ए मां अरे काहे के तू मते साबत पुआ बोली कहछु मो जाने मां तू मते 10 मास 10 दिन गर्भ धरि जन्म देनु सत हेले मां तू बरा तो कोलरे मते धरिछु मते तो हाथ रे मते खोआई दैछु हाँ मां तो हाथ धरी मो चलिबा से किछि ए मां काहे के तू मते साबत पुआ बोली कहछु सहीटा मोर मस्त बड़ भूल हो गला चंदन आज जाए मुझे तो दया देखे लालन पालन करी आसुली सही समय रे तू मरी जाई थांतु ताले मते आज एई दिन देखिबा को पड़ी न थांता काहे के रागुच मां काहे के रागुच तमे मते जन्म देई न सता अरे तमे पर मते लालन पालन करे बड़ा परिच मो सुना माटा पर तमे मो पर रागणी मां ए मां मो पर रागणी मां मते साबत बुआ बोली कहनी मां मो पर तुम बड़ा पसंद तमे पर मो जननी कौन कहिलु मु तो मां मु तो जननी अल्लो अल्लो अरे देखो न देखिबा लोक देखो पैंच काढुची पेक अरे क्षीर रे धइले चिन्नी रे थइले निम्बक मथुर होइब आउ जेते जाहले परकी आपण रखइब अरे तू कहा को पर बोली कहछु तो बड़ा पसंद को तू आज पर्ण कर दउछु मां मो सुना माटा परा जदि मोर कोनो से भोल जाई छी ताहले मो कान धरुछि मां मते क्षमा कर दिया मां मो सुना माटा परा मो तुमको बहुत भला पाए हे मां तुम हो मते भी मो सुना माटा परा दिया सतरे तुम मते केते भलो पाऊ ए मां सत कहछि मां मो तते बहुत भला पाए मां बहुत भला पाए मो जीवन ठारे बेसी भला पाए ओ कौन कहिलु तो जीवन ठारू मते अधिक भलो पाऊ हाँ मां हाँ ताहले तो मु जहा कहिबी तू मानि नबु मो निश्चय मानिबी मां तमे मते जहा कहबो मो निश्चय रखिबी तम कथा केबे हेले मध्य अमान्य करिबिनी मां कह मां कह ताहले सुन तू सही कदम बनी अरण्य को जाई मो पाई गोटे जीवंता हरिण नहीं कि आसीबू। 「
कौन कहू तू मो पुणी से कादम्बरी को जाई तो पाई गोटे झील हरिण आणिक आसबि এইটা করে সম্ভব মা সম্ভব না মা না তো মতে ক্ষমা করে দেব মো সে কাদম্বরীকে যাই পারিবিনি মা মতে ক্ষমা করে দিও মা তুমি যদি কহিব চৌ কার্য মতে করিবা পাই মু নিশ্চয় করিবি কিন্তু মা মো সে কাদম্বরীকে মতে বিছাই পারিবিনি মা মতে ক্ষমা করে দেব कौन कहिलु बड़ा मुहा अरे भासी जाउथुलु मझी नई रे गोटे आनी तते भासी जाउथुलु मझी नई रे गोटे आनी तते टाकुआ गल रे माउस लागिला जवाब दउछु मो तोर अपनी एते साहस तू मते मना करिबु आज जदि तू न जिबु ना मारी मारी तो पीठी छाला उतारी देवी चंदन अरे मते चिन्निनु तू मो मुह ऊपर जवाब दे आरंभ कलुनी अब सुन बे ए कलेंजी को ना सुनी बार अभ्यास नहीं आज सतरे मुतते मारी 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 दबी हां मुतते मारी 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 दबी मते से मंगल मोह को ठेली देना मा अरे कहीं कि तो मते से मरण मोह को ठेली दउछु तू जानि रखे मा से हरण को जे तोरे जाई छी से आउ फेरिनी काहे कि तू मो पर एमिति अन्याय करछु मु कोन तो गर्भरे जन्म नहीं बोली तू आछि मते मरण मोको ठेली दउछु मते माड मारुछु ए मा मते माड मारुनी मा मारनी तू मो कथा न मानी जणी देलु जे प्रकृत रे तुमरा साबत पुआ हां तू मो रक्तर नुहा ए मा अरे तू कोन मो निज पुआ हेथिले तू मते मना करि थांतु हे मा अरे काहे कि तो मते साबत पुआ बोली सब बेले कहछु सतटा कहिले बाधी जाउछि हेलो सत कहछि मा जेबे तो आखी कोलिछि तो मो आई देखिछि ए मा मो जन्म कला मा को मो भूली जाइछि मा भूली जाइछि ऊपर तो बड़ा पछा जा हे मा मु तो ते नेहु रहउछि मा मुझे कथा मरण को छाई परिबि मा ओते क्षमा करि देबो मा ओते क्षमा करि देबो मा क्षमा करि दे मा तू आउ चौ जगह को कहबो मु से जगह को निश्चय जीबी किंतु मा से कथा मरण को जाई तो पाई गोटे चिंता हरण मु आनी आसी परिबि मा ओते क्षमा करि दे मा मोते मरण मको तू ठेली दे ना सतरे जीवनी नहीं आजी तो टंटी कोना कर मैं तोरा कपी जीवी मते आरोगाना कहउछि नहीं जीवना नहीं सत कह जीवना नहीं नहीं मा
हेलो हेमा अरे कहीं तू ମୋ ସହିତ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନାଇଁ ତତେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି ପୂଜା ତୁ ଜାଣିନୁ କି ମା ତୁ ଅପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଦେବକୀ ସେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମା କରିନଥିଲେ ନା ହେ ମା ଯଶୋଦା ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଭୋଡ଼ା ମଣିଷ କଲେ ସେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ସାବତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମା ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ସେ କାଠ ବରଣକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ତ ପାଇଛି ତାହାର ଆଣିକି ଆସିବି ଯିବି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ଫେରେ କି ନ ଫେରେ ହଁ ମା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ମା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କାଠମୋରଣକୁ ଯାଇ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ହରିଣ ଆଣିକି ଆସିବି ହଁ ମା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ତାହେଲେ ଶୁଣ ତୁ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼େ ଚାଲିଯିବି ମା ଚାଲିଯିବି ଆଉ ଡେରି କରିବିନି ମା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମା କଣ ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି ମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଯିବି ମା ଚାଲିଯିବି କଣ କହିଲୁ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଇବି ଜନ୍ମ ହଉ ନିଜ ମାକୁ ଖାଇଲୁ ଏବେ କଣ ମତେ ଖାଇବୁ ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ସେମିତି କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଜନ୍ମ କଲି ମୋ ମାକୁ ଖାଇସାରିଛି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ଖାଇବି ମା କାହିଁକି ଖାଇବି ମୋ ସୁନା ମାଟା ଭରା ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବି ସେ ହରଣକୁ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି ମା ଭାରି ଭୋକ ଶୁଣେ ଆଜି ଚାକରାଣୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନା ରାଜମହଲରେ ରୋଷେଇଟା ହେଇନି ମା କଣ ହେଲା ମାନସ ମା ମତେ ବି ଭାରି ଭୋକ ଅଛି ମା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୋ ଧନକୁ ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି ହଁ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆ ମା ଏ ମାନସ ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଧନ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ମୁଁ ରଖିଛି ହଁ ଚାଲ ହାତରେ ତତେ ଖାଇଦେବି କଥା କହୁଛନ୍ତି
ମାନସ ମାନସ ମା କଣ ହେଇଛି ଧନ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ନା ମା ତମ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହେଇପାରିବନି ତୁମକୁ କହି ଲାଭ କଣ କଣ କହିଲୁ ମତେ କହି ଲାଭ କଣ ହଁ ମା କଣ ହେଇଛି ଧନ କହିବି ଯେ ମା ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ ହେବ ମାନସ ଏମିତି କୋଉ କଥା ଯେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ମତେ ଶପଥ କରିବାକୁ ହବ ହଁ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି ଏ ଧନ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ମା ଉପରେ କଣ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ରେ ଧନ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କର ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି କହିଲି ନା ତେବେ ଠିକ ଅଛି ରେ ପୁଅ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ସତରେ ମା ହଁ ରେ ଧନ ମାଗିବି ମା ଆରେ ମାଗିନି ମାଗିବି ହଁ ମା ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ମା ଏ ମାନସ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ହେଲେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ସେ ଚନ୍ଦନ ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ପିତା କେବେ ହେଲେ ରାଜି ହେବେନି ତୁ ଏ ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା ହେବୁ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଛ ମା ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ନାଇଁ ମାନସ ମୋ ଧନଟା ପରା ସେମିତି ପାପ କଥା ତୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନା ମା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ନେବା ଏ ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ତା ସେବକ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଶୁଣିଯା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା ହଁ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମାନସ ଏ ଭଗବାନ ଏ ପିଲାଟା କଣ କହିଗଲା ଏ ପିଲାଟା ଭାରି ଜିଦିଆ ତା କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଳି ପୁଅ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନାଥିନୀ ହେଇଯିବି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ଯେ ମୋ ପୁଅ ମାନସ ହେବ ଏଇ ଦେବଗଡ଼ର ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ନାଟା ମୋର କାଳେନ୍ଦ୍ରୀ ମୁଁ କାଳନାଗୁଣୀ ଏମିତି ଚଟ ମାରିବି ପାଣି ମାଗିବନି ଚନ୍ଦନ ତୁ ଭାରି ଖୁସି ହଉଛୁ ନା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁ ତ ଶୁଣିଥିବୁ
सेई रामायण कथा तिले मात्र गोटे दिन थिला रामचंद्र राजा हेबा पाई हेले पासाटा एमिति बदली गला जे रामचंद्र को जीवाकू पड़ी थिला 14 वर्ष वनवास मु भी देखिबी तू केमिति राजा हेबू सही साबत को चंदन को एमिति पाने देबी जे अखा धौथिबा ए कलेंद्र गुण गाउथिबा कौन भाविच हे राजा मु तुम पतिव्रत स्त्री है तुमरा पूजा करबी पूजा अरे नहीं मु तो केवल अभिनय करी आसीथिली तुम भल स्त्री है बापाई हाँ कहीं कि ना मु काल नागुणी चटड़ मारिबी पानी मागिबनी ताहले जाए लो माँ मकाजर सज्जम लागी पड़े हाँ जम्मई जम्मई